صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيها خير العباد فيها خير العباد شوف القلب وهام فيه خير العباد شوف القلب وهام فهني أهلي فؤادي ألم طه المرام فهني أهلي فؤادي ألم طه المرام ألم طه المرام ما فيها خير العباد فيها خير العباد سوف القلب وهما أنا في مدح محمد مرم والله يشهد أنا في مدح محمد مرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصافه أنا في أوصافه قد بنت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهان قد بنت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهان قد بنت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهان
طه ما فهني ألف وآل الألمين طه المرام الألمين طه يا إمام مرسلي يا سندي أنت بعد الله معتمدي بدنيا وآخرتي يا رسول الله يقول بيدي يا إمام مسلم يا سندي أنت بعد الله معتمدي بدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ ما رأت عين وليس مثل طه في الورى في الورى بشر خير من فوق سرى أسرى طاهر الأنساب وسيمي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاضل رسول وحبيبنا الشفيع عند رسول محمد عبد الله وآل أصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت الله رسول محمد أحمد بن عيسى والصوني وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة يكثر مثوبات وضائف حسنات يحفظنا بجميع وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
الفاضل رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بن صلي وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علي صلي وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة يكتم ثبات وضائف وحسنة يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. فادل أرواح سادتنا صوفي أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة يكتم ثبات وضائف وحسنة يحفظنا بجاهه وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. فادل أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة يكثم الثبات وضائف حسنتهم يحفظنا بجاهه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب بالإرشاد وغزل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد أصول وفروعهم الله أصول وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة يكتم الثبات وضائف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين وشيخنا في حقك علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل الله إلى أجمعين والأرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرق رب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويجزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا انقص الأمر دل ورسول يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم شر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا. يا عالم شر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم شر منا لا تهدك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وإن تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف الإمام الحجة الإسلام أبو حامد محمد bin Muhammad Al-Ghazali fi kitabihi ayyuhal walad ila anqal. Berkata Imam Ghazali sampai daripada perkataannya nasihat yang ke-23.
tinggalkan 4 perkara. Wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir, yaitu dengan 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. 8 perkara ini terbagi kepada 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan dan 4 perkara mesti engkau laksanakan. Adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, maka yaitu perkara pertama, jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Karena pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Karena pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat seperti riya, hasad, takabur, dengki, permusuhan, dan merasa bangga dengan kesempurnaan diri sendiri, dan yang lain-lain lagi. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali, beliau di dalam kitab Ayyuhal Walad ini memberikan nasihat kepada kita, yaitu nasihat yang ke-23. Ujar Imam Al-Ghazali, ini adalah nasihat yang terakhir daripada kitab ini. Sebujurnya nasihat ini, kata beliau, ada 8, cuma dibagi 2. 4 yang harus kita tinggalkan dan 4 yang harus kita lakukan. Apa 4 perkara yang harus kita tinggalkan? Yang pertama, ujar Imam Ghazali, jangan bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Jangan tapahual. Karena kita hidup di dunia ini mempunyai visi dan misi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia terkecuali untuk menghamba, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terdiri daripada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Allah baik dan hubungan dengan manusia pun baik. Tatkala seseorang dua-duanya ini bagus, maka dapat dipastikan orang tersebut selamat. Bahkan ulama mendefinisikan arti atau mendefinisikan kata-kata soleh. Kan rancak kita mendengar, mudah-mudahan jadi orang soleh aja. Soleh itu apa gerang? Soleh itu, definisi soleh itu dengan Allah Ta'ala beres, hubungan dengan manusia beres, itu soleh. Ya kan? Soleh. Kalau lawan Tuhan kada beres, lawan manusia kada beres, itu salah. Lawanan soleh lah. Nah, jadi arti soleh, mudahan jadi orang soleh. Arti soleh itu adalah dengan Allah Ta'ala baik, hubungan dengan makhluknya pun baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tatkala seseorang dengan Allah Ta'ala beres, dengan manusia beres, dengan Allah Ta'ala baik, dengan manusia baik, insya Allah selamat. Tapi tatkala salah satunya sahaja beresnya nih, satunya kada, nah maka dapat dipastikan tidak selamat. Dan ini terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadu, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada kawan ibadahnya luar biasa, sholatnya masya Allah rajin, bahkan tahajud malah.
sedekah tiap hari, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, qiyamul lail tiap malam, Al-Quran tak baca terus, salawat tak baca terus. Banyak amal ibadah yang ingin lakukan, cuma sebutin wahai Rasulullah. Yu'dhi jiranaha. Ini orang mengganggu tetangga, tapahwal lawan tetangganya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wa finnar. Dia tidak bakal selamat. Nah, artinya apa? Artinya hidup di dunia kunci selamat dengan Allah Ta'ala baik, hubungan dengan Allah Ta'ala baik, hubungan dengan manusia baik. Nah, makanya ini harus yang kita perjuangkan lah. Dengan Allah Ta'ala baik, ya minimalnya kewajiban barang. Kewajiban nih lah, kewajiban sholat. Jangan sampai sholat kita kada sempurna. Ini sudah sedikit kada sempurna pulang. Ya kan? Nah, ya setidaknya sholat, kewajiban barang sholat, puasa di bulan Ramadan, kemudian berzakat, haji bagi orang yang mampu. Nah, kewajiban itu barang. Nah, tatkala kita baik hubungan dengan Allah, dengan manusia baik juga. Manusia baik nih kada mesti kita memberi tunggal seikong orang 100 juta. Bagus lagi penglamunnya ada anak itu. Terdapat, nah aku beri ikam 100 juta, benar sultan benar. Ya kan? Setidaknya baik itu ya kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kita memudaratkan orang lain. Itu baik dah. Kita ini kada kawan maulah orang senang, maulah orang ridho, maulah orang bahagia, setidaknya jangan sampai menyakiti hati orang. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita percaya ada hari kiamat, bakal terjadi, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, maka berucaplah yang baik-baik. Nah, jaga mulut. Jangan sampai ini mulut keluar sesuatu yang tidak baik. Makanya disebutkan al-lisanu jirmuha shagir wa jurmuha kabir. Lidah yang kita miliki ini bentuknya kecil, namun dampak yang ditimbulkan oleh lidah sangatlah fatal. Makanya disebutkan ada orang yang minta wasiat kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, ausini. Wahai Nabi Muhammad, berikan wasiat kepada aku. Ujar Nabi Muhammad apa nah? Amsik lisanak. Jaga lidah. Jangan sampai menyakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita percaya adanya hari kiamat, kita percaya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berucap yang baik-baik atau diam. Nah, atau diam. Jikalau kita tidak mampu untuk membuat orang bahagia dengan ucapan kita, jangan sampai kita membuat orang menderita dan sakit hati gara-gara ucapan kita. Faliyakul khairan aw liyasmut. Berucap yang baik atau diam, pilihannya dua aja. Nah, jadi jangan sampai kita itu bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Jangan tapahwal, ya kan? Yang sudah kada bataguran, ya kalau sebelum ajal kematian datang, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal kematian tidak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, ini jangan sampai kita tapahwal lawan orang. Tapahwal.
Karena pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Nah, kita nih bilanya bertengkar bakal kanjangan urat bulu lah. Itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan dosa. Bilanya orang bakalahi itu kan, ya amunnya kada tahan bis tangan melayang, ya kah? Omongan-omongan kotor keluar tuh bilang bakalahi itu. Nah, bahasa sambatan, bau ucapan lah. Nah, kemudian pulang sampai main fisik. Nah, ini sebuah kerugian. Nah, jadi kita sebisa mungkin menjauhi pertengkaran, perdebatan, ya kan? Ini orang bakalahi itulah salah satunya kadang melawan, kadang mau bakalahi. Ada berita di TV-TV itu ya Allah. Anu jar, ada orang betimpasan jar. Nyebelawan bang lah. Jakanya jangan belawan lah. Orang menyabati bungol, berdiamai kita. Insya Allah selamat aja kan situ aja. Tapi munnya orang menyambati kita bungol, kita sambati juga bungol juga. Wah, bisa di belakang ucapan bungol yang kita jawab tadi itu ribuan kata-kata pulang yang datang. Artinya kada kehabisan. Nah, jadi jauhi engkau daripada bertengkar, jangan sampai. Tapahwal lah. Taubat lawan Allah lebih gampang daripada bertaubat melakukan kesalahan dengan manusia. Kalau taubat dengan Allah syaratnya 3 aja, ya kan? Syaratnya 3 aja. Bertaubat nih lah. Menyesal dan berani tidak mengulangi lagi. Tapi kalau nyelawan manusia bertambah sebuting, antara berat sedikit ya Allah. Nah, makanya di sini disebutkan pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat. Ini bilangnya orang bertengkar itu kan macam-macam pandiran. Makanya disebutkan silahul li'am qabihul kalam. Senjatanya orang yang jahat itu ucapan yang tidak baik. Bila orang itu kada baik, bilanya tepahwal macam-macam keluar di muntunginya tuh. Nah, silahul li'am qabihul kalam. Karena pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat seperti riya. Orang bilanya bakalahi itu lalu timbul sifat riya, ya Allah. Masing-masing menunjukkan kehebatannya. Ya, bahasa sangkalan. Hasad, dangki ya juga ya Allah. Karena terpahwal. Lalu dangki, hasad. Hasad ini kadakat tujuh melihat orang dapat nikmat. Bilanya ada orang melihat dapat nikmat dipikirakannya nang kayak apa nikmat orang nih hilang. Nah, hasad. Bilanya kita bertengkar, sifat hasad akan timbul dangki. Bilanya sudah dangki itu ya kalau bisa pakai jalan halus sih. Nah, hasad. Kemudian takabur, bisa menimbulkan juga bilanya bahasa sembunyian itu sifat takabur, merasa bangga diri, ya kah? Takabur, ujub takabur. Permusuhan dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendirinya, menimbulkan permusuhan juga. Ya kan? Menimbulkan permusuhan. Bila kita bersesarakan dengan orang lah. Dan yang lain-lain lagi. Ya, kalau engkau pada suatu hari terhirit kepada pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan kepada pertengkaran itu. Jikalau engkau pada suatu hari
terhirit. Terhirit ini bahasa Banjar lah. Terhirit bahasanya nih lah. Jikalau engkau terjerumus, maksudnya kalau lah, jikalau engkau pada suatu hari terjerumus kepada pertengkaran, telanjur tuh bahasanya, antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang, dan adalah niat yang ada di hatimu untuk menzahirkan kebenaran supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Nah, misalnya juga ibaratnya bertengkar itu terpaksa, ya kan? Untuk menunjukkan kebenaran. Tapi ngarannya orang bakalah itu pasti merasa benar masing-masing lah, pulang nih. Si kong merasa benar, lalu bakal kanjangan urat bulu. Nah, di sini maksudnya kebenaran masalah syariat misalnya. Contoh, ya kan? Ini haram ya. Dikit-dikit diharamkannya, dikit-dikit diharamkannya. Nah, terpaksa telawan nih. Ikam di mana memadahkan haram? Kitabnya ini. Nah, dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini. Ikam memadahkan haram, tunjukkan gitu. Nah, ya. Kalau ini kan ada masalah. Supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, tapi pulang jisidin hati-hati juga. Hati kita harus kita lihat juga, jangan sampai tak salah niat, ya kan? Tak salah niat. Aku harus mahwal ini supaya terkenal. Nah, salah, ya kan? Salah besar. Tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Kalau hati kita tuh bujur-bujur, ibaratnya bertengkar tuh karena terpaksa lah. Karena ada tuntutan. Nah, niat kita bujur untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Ada dua tandanya. Orang inilah bakal kancangan urat buru bertengkar. Nah, itu ada dua tandanya. Yang diperbolehkan adalah yang pertama, bahwa engkau tidak membedakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain daripadamu. Yang pertama aja sih, Den, kalau kita ya Allah berdebat dengan orang, seandainya nih ada kawan kita yang maju untuk debat, kita kada bapak hati kita nih beres saja. Nah, berarti itu bujur niat hendak berdebat. Ya maunya kita menang di kita aja nih. Nah, kada cukup lagi itu, kada boleh berdebat. Jadi syaratnya 3 diperbolehkan berdebat itu. Diperbolehkan orang berdebat itu ya Allah. Kalau untuk menzahirkan kebenaran kada masalah. Tapi pulang orang yang mempunyai niat tulus di dalam bertengkar itu ada 2. Yang pertama karena masalah misalnya ada orang yang menyampaikan, kada mesti inya. Kalau pang harus inya yang menyampaikan. Yang kedua, perbahasan itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang. Jadi yang kedua, tanda orang itu bagus niatnya tatkala bertengkar, pembahasan itu lebih disukai
seandainya dilaksanakan di tempat tertutup. Misalnya Nela tertutup aja, misalnya membahas, aku harus membujurakan sidin pakai mic masjid, nanti kada boleh. Jadi kita tertutup aja ya Allah, daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Dan dalam hal ini ada satu faidah yang perlu aku mengingatkan akan dikau, yaitu ketahuilah bahwasanya menimbulkan sesuatu kemuskilan pada suatu masalah itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati pada seorang dokter. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat, ada barokahnya. Ala hadhihi niyah wa ala manawabihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khafil amrak wa asaq wasbunallahu wa ni'mal wakil. Hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.